Avenue. Takot balon na mapapalun. Ito kami sa mall. Mga ganyan. Mga pabango. Ayan, mga alahas. Mga alahas dyan, guys. Andito kami sa mall. Park Avenue, guys. Ayan. Mga pabango. Tataas. Sa Park Avenue. فوق عالي بلي أروح على عند فواز. Ayan. Bibigyan. طيب السلام عليكم. Naawa pa kita. Di ba kisura? واو أشوف Bismillahirrahmanirrahim. مالي Ayan na yung alaga ko, guys. Nagkalako na ng mataas. Guys, dito kami sa Mall of Avenue. Mall Avenue, guys. Taali. Ayan yung mga gold. Wala na naman pambili ng gold. Oh, ayan. Your head. طيب Keda, ayun. Sabi, ada gold. Keda. بعد أقول كده Ada sawi gold. Assalamualaikum. السلام عليكم. Kumusta? Ay, bahay ko bo. باي كوبو Ano sabi mall? هذا زوي مول I'm in Park Avenue. كبئو Lapit ka da. بيج Ana huna, ada kuana. Ana huna. أدو سوسوي Your head. Mapichak na your head. Kita ba? Mahad ba? Bismillahirrahmanirrahim. Ayun guys, para video ko yung alaga ko, guys. Nagbibideo yung alaga ko, guys. Nagbibideo ang alaga ko. Your hands. Ayun, your hands. Mapishok. Guys, nandito kami. Yan yung motor. Trend. Shop, trend. Sabi bye. Andito kami sa Mall of Arabia Mall.